अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला पिछली क्लास में मैंने हल्का सा टच किया था जुमला फेलिया को। ठीक है, हमने कहा था कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो मुकम्मल जुमले आते हैं जो कि मुकम्मल जुमले हैं। दो, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। और इसके बारे में भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो जुमला इस्म से स्टार्ट हो वो जुमला इस्मिया है, और जो फेल से स्टार्ट हो वो जुमला फेलिया है। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया था। हम हरूफ को नहीं देखते। कुरान मजीद के अंदर हमने कहा था कि हरूफ भी होते हैं, तीन तरह के अल्फाज होते हैं, इस्म, इस्म, फेल और हरूफ। लेकिन हरूफ को हम इग्नोर करेंगे अगर पहले मौजूद है, लेकिन हम जुमले के अंदर ये देखेंगे कि इस्म पहले आया है कि फेल पहले आया है। अगर जुमला फेलिया है तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि उसको बनाने का एक फर्क अंदाज है। उसके बनाने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास अगर जुमला फेलिया है तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी कई तरह से की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि हमने कहा कि जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू हो। तो फेल तो हर हाल में सबसे पहले मौजूद होगा। उसके बाद उस फेल को करने वाला फाइल हो सकता है, और फाइल जिसके ऊपर एक्शन कर रहा है, यानी कि एक्शन जिसके ऊपर किया जा रहा है। मसलन मैं फाइल हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आप सारे बच्चे जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सब मफऊल हैं। यानी कि फाइल टीचर है जो पढ़ाने का काम कर रही है, और जिनको पढ़ा रही है यानी कि आप सारे जितने शागिर्द हो मेरे, आप सब मफऊल हो। और एक चौथी चीज मैंने कहा था हो सकती है, वो है मुतालिक। यानी कि मुतालिक के बारे में कौन बताएगा किसको मुतालिक कहते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा यार, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लेकिन वो किस शक्ल में होता है? जार मजरूर की शक्ल में। यानी कि उस जुमले के अंदर जार मजरूर, हरूफे जर, हरफे जर, और उसके फौरन बाद जो इस्म है जो कि मजरूर की शक्ल में है, जर की शक्ल में है, वो दोनों मिलके मुतालिक बन के आएंगे। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं कि जुमला फेलिया के अंदर मौजूद हो। फेल ने तो लाजमी होना है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट फॉर्मेशन हो सकती है। फेल के साथ खाली फाइल हो, फेल के साथ खाली मफूल हो, या फेल के साथ फाइल और मुतालिक हो। यानी कि इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन इन चार चीजों के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। और इसी तरह जुमला इस्मिया की हम आज बात करेंगे, और उसी की मिसाल आपको दूंगी आज जो हम करेंगे कि जुमला इस्मिया किसको कहते हैं। जैसे मैंने बात की कि जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जो इस्म से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास एक इस्म होगा। ठीक है, इस्म से जिस जुमले को स्टार्ट होगा तो वो इस्मिया कहलाएगा। अब उस इस्म जुमले का जो शुरू में इस्म आता है, उसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? उसकी उस इस्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई खबर होगी। तो बेसिकली दो हिस्से मिलके जुमला इस्मिया बनता है। एक वो इस्म जिससे जुमले का आगाज हो रहा है, और फिर उसके बाद उस इस्म के बारे में कुछ भी जो आपको बताया जाएगा वो उस इस्म के बारे में एक खबर होगी। ठीक है, और इसमें भी एक इजाफी खबर मुतालिक भी हो सकता है। यानी कि मुतालिक दोनों जुमलों में आता है। ठीक है, तो इस्म खबर नंबर वन जो कि एक एक्चुअल खबर है, और खबर नंबर टू अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जो मुतालिक की शक्ल में आएगी तो वो खबर नंबर टू कहलाएगी। ठीक है, तो खबर वन और खबर टू, और या सिर्फ इस्म और खबर, तो ये तीन पार्ट्स के साथ मिलके एक जुमला इस्मिया बनता है। तो इसको अब हम आज थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हम जमायर पढ़ रहे हैं, जमायर से रिलेटेड मैं आपको आज पढ़ाने लगी हूँ।
تو اب بات یہ ہے کہ جو اس کے میں دو پارٹس میں اس کو لکھوں گی اور پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اب آ، سب سے پہلے ایک اسم نے آنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ابتدا. ابتدا کا کیا مطلب ہے؟ شروع. اردو کا لفظ ہے نا. شروع. شروع ابتدا شروع اب کرنا. ابتدا، ابتدا کرنا. یعنی کہ میں کہتی ہوں میں چلو آپ کلاس کی ابتدا کر لو. ٹھیک ہے. چلو لیسن کی ابتدا کر لو. یعنی کہ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے. کسی بات کو کی اوپننگ کر لینا، آغاز کرنا. ٹھیک ہے. ابتدا سے مراد ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا. تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے ابتدا. تو کیونکہ اسم سے ابتدا ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابتدا میں ایک اسم ہوگا. تو یہاں پہ اب ابتدا کا مطلب آغاز کرنا. اچھا، اس کے میم اضافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلیٰ والے میرے خیال سے آپ نے بتایا تھا نا. بالکل، لیکن اس کا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کس کی پہچان ہے؟ یہ اسم کی پہچان ہے. جی. میم اضافی اسم کی پہچان ہے. اسم کی پہچان ہے. تو ابتدا ہمارا اردو کا لفظ ہے، اس سے لفظ نکلا ہے مبتدا، یعنی کہ ابتدا کرنے والا. یعنی کہ وہ اسم جس سے جملے کا آغاز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے جملے کا آغاز ہوتا ہے مبتدا کہلاتا ہے. مبتدا کہلاتا ہے. آئی بات سمجھ کی؟ یعنی کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دو پارٹس ہوں گے. ایک وہ اسم ہوگا جس سے جملہ شروع ہوگا، اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ مبتدا. اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا. مبتدا. یعنی کہ جس اسم سے جملے نے شروع ہونا ہے اس اسم کو ہم نے کہنا ہے مبتدا. یعنی کہ ابتدا کا ورڈ یاد کر لو، تو اسی ابتدا سے یہ لفظ نکلا ہے مبتدا. اس کے بعد اس اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو ہم خبر ہی کا نام دیں گے. مبتدا اسم کے بارے میں کوئی بھی خبر یا انفارمیشن. ٹھیک ہے. تو یہ جو کوئی بھی انفارمیشن ہوگی جو اس اسم کے بارے میں ہوگی تو اس کو ہم خبر کا نام دیں گے. مبتدا اسم کے بارے میں کوئی بھی خبر یا انفارمیشن، ٹھیک ہے، اس کو ہم خبر کا نام دیں گے. یعنی کہ دو چیزوں سے مل کے آپ کا جملہ اسمیہ بنتا ہے. نمبر ون، وہ اسم، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد کا حصہ جو جملے کے اندر ہوگا جس کو ہم خبر کہیں گے. تو ان دو سے مل کے ہمارا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اسم اور خبر. اور اگر چاہیں تو اس میں کوئی ایڈیشنل بات بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ متعلق کا. تو آج تھوڑی سی میں مثالیں آپ کو اس کی دینے لگی ہوں، کیونکہ ہم پروناؤن پڑھ رہی ہیں. اب جو اسم ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسم جو ہے ہمارا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ نام بھی ہو سکتا ہے، مثلا احمد، امجد، اللہ، محمد، رسول. اور وہ اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ
किसी भी शक्ल में इस्म हो सकता है। वो इसम सिफत भी हो सकता है। इसम सिफत हमने क्या पढ़ा था? मसलन काफिर, हासिद, नासिर, जो हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे ना, कि जो कि आपकी कोई सिफत बयान कर रहे होते हैं, तो उस शक्ल में भी हो सकता है। यानी कि बस किसी भी शक्ल का कोई इसम शुरू में होना चाहिए। तो आज हम क्योंकि प्रोनाउंस की बात कर रहे थे, तो आज जो मैं बात करूंगी वो प्रोनाउन के हवाले से करूंगी, कि हमारा मुब्तदा जो होगा वो एक प्रोनाउन होगा। ठीक है जी। तो मैं अब पहले लिख रही हूं ऊपर मुब्तदा, और फिर उसके एंड पे आ जाएगी उसकी खबर। अच्छा, अब थोड़ी सी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, मुब्तदा और खबर के बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं हुआ। हुआ रजुलन। क्या मतलब हुआ? वो एक आदमी है। बिल्कुल, हुआ वो। अब रजुलन हमें पता है कि वाहिद वर्ड है। ठीक है, तो क्या तर्जमा हो जाएगा? वो एक आदमी है। यानी कि आपकी जो मुब्तदा हो गया हुआ, और रजुलन जो है वो उसकी बारे में एक खबर है। तो जिस इसम से ये स्टार्ट हुआ वो मुब्तदा कहलाएगा, और उसके बाद आने वाला जो है वो उसकी खबर कहलाएगी। ठीक है, तो इन दो पार्ट से मिलके जुमला इस्मिया बनता है। वो एक आदमी है, हुआ रजुलन। अच्छा, दूसरा ले लेते हैं। अब इसी को मैंने अगर कहना है कि वो दो आदमी हैं, मैं बारी बारी नाम लूंगी। आयशा, असद, क्या हम कैसे लिखेंगे? वो दो आदमी हैं। दो आदमी का क्या हम बनाएंगे? तस्निया बनाना हमने सीखा था, कैसे जी बनाया जाता हुमा। है? हुमा होगा नादिया बाजी। बिल्कुल, एक पहली बात तो ये हमें समझ आई कि जब हम बनाएंगे तो जो आपका जमीर है वो आपने अपने इसम के मुताबिक बना लेनी है। ठीक है, जी। यानी कि जब भी हम जमीर लेंगे वो अपने इसम के मुताबिक लेंगे। यानी कि अगर एक आदमी है तो मैंने हुआ लिया। अब अगर वो दो आदमी बन गए हैं तो मैं अब हुआ से नहीं बना सकती, मैं हुमा लूंगी। हम्म। और रजुलुन एक आदमी को कहते हैं। इसको तस्निया बनाने का क्या तरीका आयशा सीखा था हमने? इसकी एंड में हम रजू लगा देंगे हुमा कोई और नहीं नादिया बाजी। बोलेगा, प्लीज अपने माइक बंद रखें। एक एक का नाम लूंगी मैं। इसकी इसके साथ हम हुमा को जोड़ देंगे। नहीं नहीं बेटा, रिजा। मुब्तदा जुमले के एक साइड पे है और खबर उसकी दूसरी एंड पे है। आपस में ये लिंक नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। जी। दो अलहदा पार्ट्स हैं ये। जी। मुस्लिमुन, इसके मैंने आपको सिखाया था, उन, हाँ, मुस्लिमुन एक वन। मुसलमान। अलिफ नू इसके एंड पे अलिफ नून आ जाएगा अलिफ नादिया नून बाजी। आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब यहां हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ड था ना रजुलुन, रजुलुन, तो अब हम क्या कर देंगे आगे? अलिफ नून का इजाफा कर देंगे। रजुलानी, वो दो मर्द हैं। आपने कुरान में पढ़ा था ना, हुआ अल्लाहू, पढ़ा है ना, ये कई दफा आया है कुरान में, हुआ अल्लाहू, कुल जी। हु
वल्लाहु, कह जी दीजिए कि वो अल्लाह। तो हुआ अल्लाह ही लिखा था ना हमने, जी अल्लाह एक था तो हमने हुआ लिखा था। जी अब यहाँ दो मर्द हैं तो हमने हुआ के बजाय हुमा ले लिया। जी। अगर मैंने कहना है इसकी जमा बनानी है, वो सब मर्द हैं तो जी। फिर वाउ, तो फिर वाउ नून हुम हो जाएगा नादिया बाजी, जी हमारा मुब्तदा। और एंड में हम वाउ नून लगा देंगे। बिल्कुल, तो लेकिन ये जो मर्द का जमा है ना, ये जमा मुकस्सर बनती है, ठीक है। इसमें ठीक थोड़ी है। सी तब्दीली है, ये इसका आएगा रिजालुन। रिजालुन। जिस तरह बन जाता है ना कुछ फकीर से फुकरा, अमीर से ठीक है। उमरा, जिसमें ठीक है। मैंने कहा था वाहिद अपनी शक्ल बरकरार नहीं रखता। जी ठीक जी है, तो जी ऐसे जी। जमा को हम जमा मुकस्सर कहते हैं। कल्ब से कुलूब बन गया था, तो इसकी भी जो बिल्कुल जमा है बिल्कुल। वो जमा मुकस्सर है। तो वो लफ्ज है ठीक है। रिजालुन। हुम, ये मुब्तदा, और इसकी दूसरी साइड पे आ जाएगा रिजालुन। वो सब मर्द हैं। अब वो मुब्तदा है, सब मर्द हैं, ये उसकी उसके बारे में खबर है। ठीक है, जी क्लियर हो रहा है आप लोगों को जी कि जो भी हमारे पास होगा, आ, मैम इसमें खबर क्या है कि वो सब खबर है कि वो नहीं नहीं मर्द मर्द हैं। हैं। अच्छा, आप मर्द इशारा कर रहे जी हो ना किसी की तरफ कि वो, अब वो के बारे में खबर ये है कि वो मर्द है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना आप। जी जी जी, तो खबर मर्द है जी। ठीक है, कि वो मर्द हैं। अच्छा, अब हम ले लेते हैं आ, कोई डिफरेंट ले लेते हैं इसमें। अब मैं ले लेती हूँ किताब को, ठीक है। बल्कि कोई मुन्नस लेते हैं। आ, मुन्नस कोई वर्ड किसी के जहन में आ रहा है? हमने कहा था। इसी सादिकातु। चलो, आ, हमने ले लिया सादिका, तो अब आयशा अब आपने नहीं बोलना, ठीक है। जी सबकी ठीक है। बारी आनी है। जी फरज साबरी, आपने कहना है वो एक सच्ची है। सादिका। वो कहाँ चला गया बीच में? हाँ, ही ही या हिया, सादिका। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हिया या सादिका सौ दी का सादिका, सॉरी, तुन। सादिका सादिका तु, तुन। तुम। बाजी सॉरी, मेरा माइक तो ऑन नहीं था, गेस्ट बैठे हुए थे। अच्छा, कोई मसला नहीं। हिया सादिका तुन, वो एक सच्ची है। वो एक सच्ची है, ठीक है। अब ये आपका मुअन्नस की शक्ल आ गई कि वो एक सच्ची है। अब हमने कहना है कि वो दो सच्ची हैं। नादरा, वो दो सच्ची हैं। हुमा सादिकानी। हुमा, मुअन्नस बनाना है बेटा आपने। सादिकानी। सादिकाती। सा दी सादिका। मुअन्नस के लिए क्या लगता है? अलिफ ता। अलिफ थे तो बेटा जमा के लिए लगता है। अच्छा, वैसे तो मुसन्ना के लिए अलिफ नून लगता है, लेकिन वो अलिफ नून लगता है मुजक्कर ना के बेटा, लिए। तो वही अलिफ नून लगेगा हाँ, ना। अच्छा अच्छा। अभी ये आपका ठीक। वर्ड कहाँ पे जाके एंड होगा? ऊपर वाहिद में के कहाँ पे एंड हुआ था? सादिकानी बन जाएगा। वाहिद, वाहिद में कहाँ एंड हुआ है? मैं वाह, समझी नहीं, एंड क्या मतलब? यहाँ इसके एंड पर ता है ना। ता है ना, तो ता तो हम सादिकातुन। लिखेंगे ना, ता तक तो ये वाहिद लिखना है आपने, ठीक है। सादिकातानी। ता नहीं, आगे वही अलिफ नून लग जाना है।
जी 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 ठीक है, वो दो जी जी। सच्ची सच्ची औरतें। सच्ची औरतें हैं। अ, औरतें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, औरतें हैं, वैसे तो सच्ची हैं ही होता है। ठीक है, वो दो सच्ची औरतें हैं। अब मैंने कहना है वो सब सच्ची औरतें हैं। खतीजा, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, मुअन्नस प्लूरल के लिए? तुन लगेगा। जी बेटा। सादिका तुन कहेंगे हम। अभी तो वो तो बाद में आएगा ना बेटा, पहले तो कोई आपने जमीर इस्तेमाल कर लिया, तुन हमारा टॉपिक जमीर का चल रहा है। प्रोनाउन, वो के लिए तुन कोई प्रोनाउन लगेगा। आप यूज करोगे ना, तो तुन प्लूरल लगेगा। फीमेल के लिए कौन सा, प्लूरल के लिए क्या लगता है? मैंने मैंने पुरानी क्लासेस नहीं ली तो मैं ऐसे गेस करी हूँ, होम लगेगा। हम तो बेटा मुजक्कर के लिए लगता है, मैंने कहा था हा होता है वो के लिए, और मुजक्कर का मीम एंड पे लग जाता है तो वो मुजक्कर की जमा बनती है। औरत को क्या कहते हैं अरबी में? मुझे मुझे नहीं पता। नहीं पता? ओके, नाजिया आप बताओ, औरत को क्या कहते हैं? और निशा। निशा मतलब निसा। निसा तो फिर औरत की जमा बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे आ के आगे? नून मुशद्दद हुन्ना। नून मुशद्दद, तो क्या लफ्ज बन जाएगा? ना। हुन्ना। हुन्ना। और इसकी प्लूरल क्या बनेगी? सच्ची के लिए क्या प्लूरल आएगा? सॉरी, मुझे कह रही हैं आप जी सादिकातुन। नाजिया, आपसे ही स्टार्ट किया है ना, तो आप मुकम्मल तो आप ही करोगे ना। अच्छा। इसके लिए हम बना रहे हैं तुम मुअन्नस जमा, या जमा दो के लिए पूछ मुअन्नस। रहे हैं? सच्ची के जमा लिए क्या मुअन्नस ठीक वर्ड है। बनाएंगे? सादिकातुन है ना सच के लिए। करतुन हुन्ना तो वाहिद के लिए आपने सादिकातुन। बनाया था, अब जमा के लिए मैं पूछ जी रही जी, हूँ। सादिकातुन। क्या लगेगा, काफ के आगे क्या लगेगा? हुन्ना सादिकातुन। बेटा काफ के आगे क्या लगेगा जमा बनाने के लिए? अच्छा, काफ के आगे खुन्ना। हुन्ना तो शुरू में लग रहा है बेटा, मैं सादिक पूछ रही हूँ, सादिक को प्लूरल कैसे बनाओगे? सादिकुना। सादिकातुन्ना। सादिकातुन्ना। ओके, मैंने अभी कल क्लास पढ़ाई है अदद की, ठीक है? जिसको समझ नहीं आ रही बेटा वो प्लीज कल की रीकैप क्लास जरूर सुन लें। उसमें मैंने मुजक्कर मुअन्नस को जमा करना सिखाया है, तस्निया और जमा करना। ठीक है, जिस जिसको समझ में नहीं आ रही, भूल गए हैं, हालांकि हमने स्टार्ट में किया था, तो वो काइंडली कल के लेसन को, कल का जो रीकैप लेसन है उसको जरूर सुन लें छुट्टियों में, इन हफ्ते में। और फिर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे राब्ता कर लें, ठीक है? जिसमें हमने जमा बनाने का तरीका सीखा था। अलिफ और ते के इजाफे से जमा मुअन्नस बनती है। किससे बनती है? अलिफ और ते। अलिफ, खुला हुआ अलिफ, गोल ते लगाएंगे तो वाहिद बनती है, खुला हुआ ते लगाएंगे अलिफ के साथ तो उसकी क्या बन जाती है, जमा बन जाती है। हुन्ना सादिकातुन, तनवीन आएगी साथ, वो सब सच्ची औरतें हैं। वो सब सच्ची औरतें हैं। बात समझ में आ रही है कि आपको मुश्किल लग रहा है? जी बच्चों, किसको मुश्किल लग रहा है? सबको।
सबको मुश्किल लग रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप ना ये पिछला वाला लेसन भूल गए हो। उसको मैं दोहरा दूं अगर आप लोग कहो तो। अदद को कैसे हमने बनाना है। बाजी मैं ट्राई करूं? आप तो ट्राई कर लोगे, लेकिन मुझे बिल्कुल सच्ची सच्ची बता दें कि किस किस को अदद जो है वाहिद तस्निया जमा बनाना नहीं याद, ताकि फिर हम उसको पहले करें और फिर इसको लेके चलें। प्रोनाउन याद कर लिए आप लोगों ने? मैंने कहा था याद करके आएंगे आप लोग। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुम्मा, हुन्ना। ये आगे क्या आता है? प्रोनाउन तो याद कर लिए नादिया बाजी। जी, बाकियों से भी पूछ रही हूँ ना। सादिया, आपको याद है हाजिर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कोई याद भी? किया था लेकिन दिमाग से निकल गया। ठीक हो गया। मैं ना अब यहाँ पे एक आसान वर्ड लिखने लगी हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, पहले मैं सारी प्रोनाउन लिखती हूँ, उसके आगे फिर मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम लफ्ज लेने लगे हैं रब। अच्छा, जिस तरह उसकी तो खैर तस्नियां जमा नहीं बन सकती। किताब का वर्ड ले लेते हैं। किताब जो है वो हमारा, क्योंकि मुजक्कर वर्ड है, मैंने कहना है वो एक किताब है। ठीक है, वो एक किताब है। वो दो किताबें हैं। वो सब किताबें हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास तीन जुमले हो गए जिनका अभी हमने क्या करना है, अरबी में ट्रांसलेशन करना है। अब इसमें जो वो वाला हिस्सा है ना, ये आपका है मुब्तदा, और एक तरफ होगा जिसके यानी कि इसम है, और जो दूसरी तरफ है वो उसकी खबर है कि वो क्या है, किताबें हैं, दो किताबें हैं या सब किताबें हैं या एक किताब है। ठीक है, तो एक तरफ आपका मुब्तदा और एक तरफ आपकी खबर। तो इसको अब हम करेंगे तीनों को ट्रांसलेट। पहला ऊपर का हिस्सा मुब्तदा, यानी कि वो इसम जिससे जुमले की इब्तदा हो रही है, मुब्तदा, और आगे है उसके बारे में एक खबर कि वो एक किताब है या दो किताबें हैं या सब किताबें हैं। अब सबसे पहले तो मुझे सादिया आप ही बताओगे कि यहाँ वो के लिए कौन से तीन वर्ड्स मैं लूंगी। किताब में आपको बता दूं कि मुजक्कर लफ्ज है। ठीक है, मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर लफ्ज है। उर्दू में हम मुअन्नस कहते हैं किताब को। किताबें फटी हुई हैं। ठीक है, किताबें कीमती हैं, नई हैं। उर्दू में किताब जो है मुअन्नस वर्ड है, लेकिन अरबी में मुजक्कर वर्ड है। अब वो का वर्ड, तीन वर्ड आपने मुझे जमीर बतानी है जो वो के लिए इस्तेमाल हो, मगर एक वाहिद के लिए, एक तस्निया के लिए, एक जमा के लिए। क्या होगा यहाँ पे? सादिया आपसे पूछ रही हूँ। हुआ, हुम्मा, हुम। हुआ, बिल्कुल ठीक है। एक के लिए हुआ, दो के लिए हुमा, हुमा, और सब के लिए हुम। होम। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहां तक का पार्ट समझ आ गया आपको? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। जी। अब किताबों को हमने, अगर सिर्फ एक किताब कहना है तो क्या लिखूंगी मैं? एक किताब के लिए क्या लिखूंगी? किताबुन। किताबुन। कोई और बोल रहा है कि सादिया बोल रही है? कोई और? प्लीज, मैंने कहा है मैं जिसका नाम लेती हूँ उसको बोलने दिया करें। माइक प्लीज अपने बंद कर लें। किताबुन। ठीक है, तनवीन लग जाएगी क्योंकि इसमें इसम हमेशा तनवीन के ऊपर एंड करता है। अच्छा, अब इसको मैंने दो किताबें कहना है तो मैं क्या लगाऊंगी आगे?
अभी हमने पीछे डिस्कस अल, किया है। आगे क्या ऐड अलिफ हो जाता नून, है? अलिफ नून, अलिफ नून। किताब किताब, का, किताब तक पूरा वर्ड वैसे ही रहेगा, वाहिद तब्दील नहीं होता, आगे सिर्फ अलिफ और नून का इजाफा हो जाएगा। किताबा नी, किताबा, हुमा वो, किताबानी दो किताबें हैं। ठीक हो गया? किताबा, अब मैंने किताब की जमा बनाना है। होम ले लिया आपने, और आगे क्या लगाओगे? किताब की जमा क्या होती है? ये उर्दू का वर्ड है। किताबें, ठीक हो गया। और इसमें किताबों के अलावा और क्या होता है? कुतुब। आप कौन बोल रहा है? आपको क्लास से कुत- डिलीट कर दूं? थोड़ा सा हौसला रखें बेटा, किताब, सारे बच्चे। जी, जी सादिया। किताब, किताबें हाँ, और हाँ, किताबों भी होता है, लेकिन जो बच्चों को हम इसी तरह पढ़ाते हैं, किताबें और किताबों। लेकिन वैसे जब हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो कुतब, कुतुबुन, उर्दू का ही वर्ड है ये, अरबी का नहीं है। अरबी उर्दू दोनों के लिए है। हुमा कुतुबुन। बात हम समझ आई? कुतुब, जी, वो सब किताबें हैं। किताबें, तो आपने सीखा क्या कि जैसे जैसे अदद बढ़ रहा है, जमीर भी उसके अकॉर्डिंगली तब्दील हो रही है। ठीक है? जी, कुतुब, तो जी, अब हम कोई और वर्ड लेते हैं। अच्छा। टीचर एक सवाल था। जी जी। टीचर वाव नून फिर कहाँ पर आता है, वाव नून जो हम लगाते हैं? बेटा वाव नून तो मैंने आपको सिखाया है कि मुजक्कर के लिए आता है, जमा मुजक्कर के लिए। सारे वर्ड्स तो जमा सॉरी, जमा मुजक्कर के लिए। सारे वर्ड्स तो जमा मुकस्सर नहीं होते हैं ना। ये किताब का वर्ड जमा मुकस्सर हो गया है। बाकी तो हम जब जमा बनाते हैं तो हम वाव नून से ही बनाते हैं। आप कुरान खोल लें, आपको सारे मुस्लिमूना, काफिरूना, हासिदूना ऐसे मिलता है कि नहीं? जी जी। अगर मैंने कहना है वो सब हसद करने वाले हैं, तो आप क्या इसकी जमा क्या बनाओगे जुमला? हासिदूना। हुम हम हासिदूना। हा सी दूना। अब ये वाव नून आ गया ना इसके अंदर। हम्म। हर लफ्ज तो जमा मुकस्सर नहीं होता ना, कोई कोई होता है। अब इसमें जो है आपने वाव नून से बनाया है। हुम मुस्लिमूना, हुम काफिरूना, हुम नासिरूना। वो सब मदद करने वाले हैं, वो सब कुफर करने वाले हैं, वो सब इनकार करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब जगह क्या आ रहा है? हमारे हासे दूना वाव नून के साथ बांध रहे हैं लफ्ज। तो अच्छा, अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो मुब्तदा होता है वो, और जो खबर होती है, दोनों हमेशा रफा की हालत में होंगे। मुब्तदा भी रफई हालत में होगा, और जो उसकी खबर होती है वो भी रफई हालत में होगी। ये इसका पक्का पक्का कायदा है। ठीक है? मुब्तदा और खबर दोनों जो हैं हमेशा रफा की हालत में होंगे, यानी कि पेश वाली शक्ल में होंगे। बात समझ आई है कि नहीं आई है? किसको आई है, किसको नहीं आई है?
مجھے لگتا ہے مجھے عدد دوبارہ پڑھانے پڑیں گے، پھر آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے گی۔ میں یہاں بنانے لگی ہوں۔ ایک اوپر عدد لکھتے ہیں ہم، اور عدد میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ واحد، تثنیہ، جمع تثنیہ یا مثنیٰ بھی کہتے ہیں اس کو، اور جمع۔ ٹھیک ہے، یہ تین ہمارے پاس عدد ہو گئے۔ اچھا، اب کیونکہ ہمیں مبتدا اور خبر رفع کی حالت میں لینی ہے، تو ابھی میں فی الحال آپ کو صرف رفعی حالت پڑھانے لگی ہوں۔ اسم کی صرف 6 شکلیں ہوتی ہیں، 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کی۔ واحد مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث۔ تو کل ملا کے اسم کے ہمارے پاس صرف 6 شکلیں ہوتی ہیں۔ تو واحد بنانے کے لیے ہم سمپل کیا کرتے ہیں، جو لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ مسلمون۔ اب کیونکہ میں نے رفع کی حالت لینی ہے، تو رفع کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ پیش والی حالت۔ تو میرا لفظ بن گیا مسلمون۔ اوکے، اب میں نے اسی کو بنانا ہے تثنیہ۔ تو ابھی ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے کیا الف لگا نون دیتے ہیں؟ الف نون۔ مسلم کے آگے الف اور نون۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا اس کا تثنیہ۔ اور اسی کی میں نے اگر جمع بنانی ہے تو اب میں آگے کیا لگا دوں گی؟ مسلمون واو نون۔ مسلم ٹھیک ہے، تو یہ میرے اب ساری 3 شکلیں تیار ہو گئی ہیں اسم کی، مسلمون، مسلمانی اور مسلمونا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے انہی کی اب مؤنث کی شکل بنانی ہے، یعنی کہ انہی الفاظ کو میں مؤنث بنانا چاہتی ہوں۔ تو مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واحد ورڈ کے آگے کیا ایڈ کر دیتے ہیں؟ مسلم۔ واحد ورڈ آپ دیکھ رہے ہو ہر جگہ موجود ہے، مسلم مسلم مسلم، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، آگے سے میں کچھ ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اس کے آگے میں کیا ایڈ کروں گی کہ وہ اس کی مؤنث بن جائے؟ گولتا۔ گولتا کا اضافہ کیا جائے گا۔ گولتا لگا دینے سے وہی لفظ کیا بن جائے گا؟ اس کی مؤنث واحد۔ مسلمہ تن کیا بنا ہے؟ مسلمہ تن۔ تو یہ واحد مؤنث بن گئی۔ اب اس کی تثنیہ بنانے کے لیے کیا کروں گی؟ آپ دیکھ رہے ہو مسلم کو نہیں میں چھیڑ رہی، مسلم ویسے کے ویسے قائم ہے۔ اب جو پیچھے تے تھا اس کے آگے کیا ایڈ کروں گی؟ آنی آنی لگا دوں گی، یعنی کہ تے تک تو موجود تھا نا، وہی آنی میں نے اس کے آگے لگا دیا، تو اس کی تثنیہ بن گئی۔ صرف جمع مؤنث کی شکل بدل جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ مسلم ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے، مسلم میں ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف کیا کیا ہے؟ آگے کیا لگا دیا ہے؟ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ واحد کی شکل نہیں تبدیل ہو رہی، آگے آگے میں کچھ ایڈ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کیا ایڈ کرنا ہے میں نے؟ الف اور تا، کھلی تا۔ الف اور تا۔ اب یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے کہ نہیں پڑھایا ہوا؟ جی پڑھایا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کی جمع بن گئی، مؤنث کی۔ تو یہ 6 شکلیں جو ہیں، صرف انہی 6 شکلوں کے ساتھ آپ کا مبتدا اور خبر آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جب بھی مبتدا یا خبر آئے گی تو وہ صرف انہی شکلوں میں آ سکتی ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں، مبتدا بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اب چاہے میں پروناؤن لوں گی تو وہ بھی رفع کی حالت میں ہوں گے، اور اگر میں نام لوں گی، مثلا وہاں پہ میں نے لیا تھا رجلن، اور میں نے صادقہ لیا، یہاں میں نے کتاب لیا، تو وہ بھی ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوگی۔
آنی اور تانی یہ بھی پیش کی حالت ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور مزید بتاتی ہوں. ہمارے پاس جو ورڈز ہیں نا، یہ جو 6 ورڈز ہیں، ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ان کے اینڈ میں نون ہوتی ہے اور آدھوں کے اینڈ پہ نون نہیں ہوتی. مثلا میں فرسٹ سے شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے ہے مسلمون، اس میں نون ہے، اینڈ پہ نون آ رہا ہے. نہیں آگے نہیں نہیں آتا آ ہے رہا. مسلمانی، اس پہ نون آ رہا ہے. جی جی اس کو میں نے علیحدہ کر دیا. پھر میں نے اگلا ورڈ دیکھا مسلمونا، اس میں نون آ رہا ہے. جی تو یہ جو ہے میرا نون کو والے ورڈز کو میں علیحدہ کر رہی ہوں اور دوسرے ورڈز کو میں علیحدہ کر رہی ہوں. یہ پھر نیچے چلا گیا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مسلمتن، اس میں آ رہا ہے نون؟ نہیں نہیں آ رہا. جی مسلمہ تن. اس کے بعد کیا آ رہا ہے تثنیہ کے لیے؟ مسلم مسلم تانی مسلمہ تانی. تانی نون والا گروپ ہے کہ دوسرا گروپ ہے؟ نون والا مسلمہ تانی. پھر اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ مسلم مسلماتی مسلماتن. مسلماتن. تو آپ نے غور یہ کیا کہ جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ تھے ان میں 3 جو ہیں نون پہ اینڈ کر رہے ہیں اور 3 جو ہیں وہ نون پہ اینڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے جو نون پہ اینڈ کر رہے ہیں نا، ان کو میں کہوں گی کہ یہ نون گروپ ہے. کیا کہوں گی؟ نون گروپ. نون گروپ ان کا تعلق نون گروپ سے ہے. اور جو اوپر والے ہیں ان کو میں کیا کہوں گی؟ بغیر رفع نون گروپ. کیا بولوں گی؟ بغیر بغیر نون گروپ. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تو آپ کے پاس نون جن کے اینڈ پہ نہیں ہے، اس میں آپ آرام سے بتا سکتے ہو کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. اینڈ پہ آپ کو جب حرکت نظر آئے گی تو آپ آرام سے بتا سکتے جی ہو جی نا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. جی من ہے تو آپ کہو گی رفع کی حالت ہے. اس کی جگہ اگر یہاں پہ مسلمان ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ کیا ہے؟ منصوب ہے منصوب نصب نصبی حالت ہے. اگر ہوتا مسلمن تو پھر کیا کہتے؟ جری حالت ہے. جری حالت. جری جری حالت ہے. مسلمتن رفعی نصبی نصبی حالت. نصب مسلماتن جری جری حالت. مسلماتن رفعی 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 حالت حالت. رفعی رفعی مسلماتن جری جری. جری حالت. تو اس میں تو بتانا کوئی مشکل نہیں ہے نا. اس میں تو جی آپ دیکھتے ہی بتا سکتے ہو کہ اعرابی حالت کیا ہے. اب مجھے بتاؤ نون والے ورڈز میں، نون گروپ میں کیسے بتاؤں گی کہ اعرابی حالت کیا ہے؟ کون نون کس کو سے یاد پہلے ہے؟ والے نون سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. جی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ الف واو اور یا، اس کو عرب کے بارے میں بتاتے ہیں، الف واو حروف یا علت. بتاتے ہیں. تو کون سا لیٹر کس کے پاس ہے؟ الف اور واو رفع حالت کے لیے ہوتا ہے، اور یا جو ہے نصبی یا جری کے لیے ہوتا ہے. بالکل. یہ کس نے جواب دی ہے؟ الف کی دوستی ناجیہ. واو کے ساتھ یا کی. الف واو پہلے دونوں کی دوستی جو ہے پیش کے ساتھ ہے، اور پھر زبر زیر کے پاس صرف یا رہ گئی تھی تو پھر انہوں نے مل کے اس کو شیئر کر لیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے نون کی زبر یا نون کی زیر کو دیکھ کے تو نہیں بتانا نا کہ اگر مثلا مسلمان نون کی زیر کو آپ دیکھ کے یہ تو نہیں کہو گے کہ یہ جری حالت ہے.
یا مسلمون نہ کہ نون کو زبر دیکھ کے یہ تو نہیں بولو گے نا کہ یہ نصبی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ نون کو ہم بالکل نہیں دیکھیں گے، نون سے پیچھے والے الف واؤ اور یا کو دیکھ کے ہم نے جواب دینا ہے، حالت کا بیان کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ جب استعمال کرنی ہے، کیونکہ مبتدا نے بھی ہونا ہے پیش والا اور خبر نے بھی ہونا ہے پیش والا، تو دونوں نے پیش والا ہونا ہے، تو میں صرف انہی 6 لفظوں میں سے کوئی لفظ استعمال کر سکتی ہوں۔ بات سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ ہوں میں اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں لے سکتی، بس یہی 6 ورڈز مجھے استعمال کرنے ہوں گے: من، تن، آتن، آنی، اونا، تانی۔ یہی بس ورڈز کے استعمال سے میرے سارے الفاظ تیار ہو جائیں گے۔ کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو؟ کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں کو ہر حال میں رفع کی حالت میں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش کی حالت، تو پیش کی یہی شکلیں ہیں ہمارے پاس۔ اور اسی طرح پروناؤن بھی ہم نے 2 گروپ پڑھے تھے، کون کون سے؟ رفع کے کون سی شکلیں تھیں؟ جو بول رہا ہے وہ نہیں بولے گا، کوئی نیا بچہ بتائے گا جی، کس نے ضمیریں یاد کی ہیں؟ ماگل آپ کو یاد ہیں جی میم میں نے۔ پروناؤنس؟ جی 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 بتائیں، رفع کی کون کون سی شکلیں ہیں؟ غائب کی کون سی ہیں، حاضر کی کون سی ہیں، اور متکلم کی کون سی ہیں؟ جی باجی اس کی ہوا ہما ہم، ہوں، ہیا ہما ہننا، ٹھیک اور ہے، حاضر کی ہے انتا انتما انتم، ہوں، انتی انتما انتننا۔ ٹھیک، جی، اور متکلم کی ہے انا نحنو نحنو۔ بالکل زبردست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پروناؤن یوز کریں گے تو انہی میں سے کریں گے نا، کوئی اور تو نہیں کر سکتے جی ہم۔ جی اور اگر اسم کی شکل میں لیں گے تو پھر ہم یہ والی 6 شکلیں لیں گے، وہ بھی کوئی اور نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی کیا ہونا ہے؟ رفع کی حالت میں، دونوں نے رفع کی حالت میں ہونا ہے۔ ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہوں ہما، اور ہننا، یہ غائب کا گروپ ہے۔ اسی طرح انتا، سب مل کے انتم بول لیں۔ انت انتما ہوں، انتن ٹھیک ہے، اور باقی بچے بھی بول لیں۔ انتی انتما انتما انتن انتننا۔ بالکل ٹھیک۔ انتا، سوری وہی دوبارہ لکھ دیا ہے، انتما، انتم تم، تم، وہی والی بات میں نے کہا تھا، مذکر کی جمع میم مذکر لگا کے بنتی ہے، انتی، انتما انتما انتما، انتنا۔ انتن انتن، بالکل پرفیکٹ، ماشاءاللہ۔ اور متکلم کے لیے کیا لیں گے؟ انا نحنو انا نحنو، بالکل پرفیکٹ ہو گیا، انا نحنو۔ نح تو صرف اگر پروناؤن ہم نے یوز کرنے ہیں تو صرف یہ کرنے ہیں، اور اگر ہم نے نام یوز کرنے ہیں تو صرف یہ اوپر والے استعمال کرنے ہیں، یعنی کہ بس دونوں ہی کیا ہوں گے؟ پیش کی حالت میں ہوں گے، رفع کی حالت میں ہوں گے، تو ہم صرف رفع کی شکلیں استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے مبتدا بھی اور ایز اے خبر بھی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی نادیہ باجی، یہ ضمیر منفصل بھی تو ہے نا یہ والے؟ جی، کیونکہ ہم ابھی یوز ایز اے منفصل ہی کر رہے ہیں نا، ان کو جی اکیلے کو صحیح، کر رہے ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں یہ، ڈیٹیچڈ۔ کیا کہلائیں گے؟ ضمیر منفصل۔ منفصل، ڈیٹیچ پروناؤنس، منفصل۔
सल, यानी कि डिटैच प्रोनाउंस, और हैं कौन से? मरफू, रफा वाले। सारी मरफू की शक्लें हैं। अलहदा जब भी लिखने होंगे हमने इनको यूज करना है। ठीक है। अब मैं और बच्चों से भी कुछ जुमले बनवाने लगी हूँ। अब इन्हीं में से आपने इन्हीं शक्लों को यूज करके बनाना है। ठीक है। अब मैं सबका नाम लूंगी जिनकी अभी बारी नहीं आई। जी। अ, वो सब फला पाने वाले हैं। अ, महगुल, आपसे मैंने पूछ लिया है कुछ। जी बाजी। फिर फलक, फलक आप कहाँ गायब हो रहे हो? ये आप। हेलो। जी, मैंने कहा है कि वो सब फलाह पाने वाले हैं। जी। टीचर बहुत मुश्किल है। फलाह पाने वाले का वर्ड तो मैंने आपको अभी बताया है। इसी रूट वर्ड को मुफली लेना है आपने। इसकी जमा कैसे बनेगी? आपका वर्ड उर्दू और अरबी का सेम होता है। मुफली हूं ना। मुफली होना, बिल्कुल परफेक्ट। पर स्टार्ट में हुआ क्या मुफली लगेगा? हुआ हुआ मुफली हूं ना। हुआ प्लूरल के लिए होता है। होम। होम लगेगा। हूं ना, हाँ। हूं। जी। आपका बना है होम। होम हो गया वो सब। वो सब फलाह पाने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ, वो के लिए, क्योंकि सब है तो वर्ड, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा होम। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? मुफलिहून। और अगर टीचर एक होगा, जैसे वो फला पाने वाला है, तो हुआ मुफली। मुफली मुफलिहुन, हुआ मुफलिहुन। जी। मुफली हूना, हम मुफलिहूना, वो फला पाने वाले हैं। वो सब। जी। ओके। और वो एक हुआ मुफलिहुन, वो एक फला पाने वाला है। जी, हुआ मुफलिहुन, हुआ मुफलिहुन। ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है? अच्छा। अब मैं कहने लगी हूं, मैं अ, मैं सादिया हूं। अना कहना। सादियतुन। अना। सादियतुन। ये कौन बोल रहा है? जी। जवाब किसने दिए? टीचर मैंने, अस्मा ने। आप पहले दे चुके हो जवाब कोई? नहीं टीचर। अच्छा। सादिया तुन। ठीक है।
मैं सादिया हूँ। अच्छा, अब मैं नाम जिसका लूंगी सिर्फ वो बताएगा। किसकी बारी नहीं आई, आप अपना बताएं। तो सर मेरी नहीं आई, समिया इरफान। मेरी अच्छा समिया, आपने अब बताना है। जी। अ, तुम सब मुसलमान हो। तुम सब मुसलमान हो, कोई और नहीं बोलेगा। हम मुस्लिमून। हुम का क्या मतलब है? तुम हम नहीं, हम नहीं आएगा। अंत क्या आएगा इधर? वो अंतुमा। अंतुमा का क्या अंतुम मतलब होता है? तुमा दो। का क्या मतलब होता है? जी बेटा। हम सब। ए- अलिफ एंड पे आए तो क्या मतलब होता है उसका? वो ये हाजिर के लिए है ना। अंतुमा और दो के लिए तो अंतुमा और अंतुम। अंतुम मुस्लिमून। तो आप तो फिर पहले गौर व फिक्र थोड़ी सी कर लिया करो बेटा, मैंने अभी तो आपको लिखवाई हैं सारे वर्ड्स। जी। जी, वो फौरन बस बोल देता है ना बंदा, अंतुम मुस्लिमून। अन तुम सब मुस्लिमून। मुसलमान हो। जी। मुस्लिमूना। और मुस्लिमून क्यों मुस्लिमून। कह रहे हो आप? नून पे साकिन लगाने? नहीं, मुस्लिमूना। जी, पूरा बोलो मुस्लिमूना। ना। अन तुम अंतुम सब मुस्लिमून। मुसलमान हो। ठीक है। जी। तो शुरू में एक इसम आ रहा है। ठीक है, तो जो जिस इसम से, जब अगर जुमला इसम से शुरू हो रहा हो तो वो जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, एक वो इसम जिससे वो शुरू हो रहा हो, उसको इब्तदा से हम मुबतदा कहते हैं। ठीक है, इब्तदा करने वाला। और फिर उसके बाद जो वर्ड होता है वो उसके बारे में कोई खबर बता रहा होता है। खबर देता है। जी। अब कोई सामने खड़ा हुआ है जिसको कहा जा रहा है कि तुम सब जो हो क्या हो? मुसलमान हो। अच्छा। टीचर आ, जी। टीचर टीचर अंतुम मुस्लिमूना, हम्म। तुम सब मुसलमान हो। और जी। मुस्लिमुन। तुम एक मुसलमान हो, अंता मुस्लिमुन। तुम दो मुसलमान हो, अंतुमा मुस्लिम। मुस्लिमान। फिर अमान, आप फुल स्टॉप क्यों डाल रहे हो बेटा? मुस्लिमान ही मुस्लिमान। अंता अलिफ नून का काम। मुस्लिमुन। तीनों करते हैं फिर सब। अंतुमा अंता मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। जी। अब अलिफ और नून आएगा ना, दो के जी। साथ। अंतुमा तुम एक मुसलमान हो, तुम दो मुसलमान हो, तुम सब मुसलमान हो। बस उसके अकॉर्डिंगली आपका वो जो प्रोनाउन है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है? जी टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमला इस्मिया की भी समझ आई है आपको? जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? वो जुमला, जी, किसको कहते हैं जुमला इस्मिया? इसम से शुरू। वो इसम से जुमला जो शुरू। इसम से शुरू हो। बिल्कुल। तो जो इसम से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। अब ये क्योंकि प्रोनाउन इसम है, जो इसम की जगह आता है वो भी प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जी। इसलिए उसको भी हम यही कहते हैं जुमला इस्मिया। और फिर उसके बाद जो है उसकी लाजमी उसकी खबर ने आना है। तो ये हमारा हो गया है। अब यहां पे हमने किया है कि जो मुब्तदा है वो प्रोनाउन है, और उसकी खबर जो है वो एक इस्म है। नॉर्मल इस्म, इस्म तो दोनों ही हैं मगर नाम के तौर पे इस्म है, यानी कि इसमें जमीर नहीं है। अगली क्लास में हम करेंगे कि हम मुब्तदा को नाम लेंगे और उसकी जो वो है
प्रोनाउन वो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। या दोनों तरफ से इसम को हम रखेंगे। तो आज का जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी मुब्तदा होता है अगर प्रोनाउन है तो जो उसकी खबर है वो उसके इक्विवेलेंट होता है। पहली बात, यानी कि अदद के लिहाज से वो सेम होता है। नोट कर लो इसके असूल। असूल नंबर 1, मुब्तदा और खबर दोनों रफा की हालत में होते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दोनों का अदद एक जैसा होता है। मुब्तदा और खबर का अदद और जिन्स एक जैसी होती हैं। जिन्स भी आप देख रहे हो ना, सेम है। यानी कि जब वहां पे मुअन्नस है तो उसकी जिन्स भी हमने, यानी कि मुअन्नस क्या वर्ड उठाया है। सादिया था तो अना तो चलो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब मुस्लिमातुन था तो हमने मुअन्नस की तरफ से हम उठाएंगे जो उसकी प्रोनाउन है। अंती या अंतुन्ना ऐसे उठाएंगे, हिया लेंगे। और इसी तरह उसकी जो अदद है वो भी सेम होगी। जो इस तरफ है वही उस तरफ है। इसी तरह जिन्स भी दोनों की सेम है। और क्या होता है इसमें, इस समय क्या क्या होता है? आपने हालत की भी बात कर ली कि दोनों की सेम है। आपने अदद और जिन्स की भी बात कर ली। और क्या रह गया पीछे? वुसअत है तो वुसअत मारिफा होती है नादिया बाजी प्रोनाउन की हमेशा। वुसअत, जी। तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि हम कभी मारिफ हमेशा का वर्ड नहीं यूज कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रामर किसी कायदे के ऊपर नहीं बनाई गई बल्कि निकाली गई है। तो इसलिए हमेशा का वर्ड तो हम पे हराम है, हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई कायदा आपको हमेशा नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं मोस्टली नादिया बाजी जी, फिर। ऐसे ही कहेंगे हम। वुसत में मुब्तदा ज्यादातर, मुब्तदा ज्यादातर मारिफा होता है और खबर नकिरा। ठीक है, ये अब आपको मैंने चारों चीजों के कायदे बता दिए हैं। क्या क्या बताया है, कौन रिपीट करेगा? मुब्तदा और खबर दोनों रफा की हालत में होते हैं। हम्म, मुब्तदा और खबर का अदद और उसकी जिन्स जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। और वुसअत के बारे में बताया कि वुसअत जो है वो ज्यादातर मारफा होगा और उसकी जो खबर होगी वो नकरा होगी। बिल्कुल, ये ज्यादातर है, लेकिन ये आपको टूटते हुए भी नजर आएंगे। मिसाल दे देती हूँ। अभी मैंने पूछा सादिया से कि आपका नाम क्या है, तो उसने क्या कहा? अना सादिया तू। ठीक है। अब अना, हमने अभी भी पढ़ा कि प्रोनाउन मारिफा इसम होते हैं हमेशा। पढ़ा है ना हमने? हम्म, प्रोनाउंस जो जी। हैं वो सारे ही मारिफा होते हैं। जी। तो वो तो मारिफा था, लेकिन हमने कहा खबर को नकिरा होना चाहिए। लेकिन अब क्या सादिया के नाम को मैं नकिरा बना सकती हूँ? वो तो नहीं, नहीं। प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन है।
قرآن میں آیا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا انا یوسف، تو اب انا بھی معرفہ ہے، یوسف بھی معرفہ ہے، جی، تو تو یہ اب میں یوسف علیہ السلام کے کچن، نام کو نکرہ تو نہیں بنا سکتی. جی تو اس لیے اسپیشل کیسز میں آپ کو خبر نکرہ کے بجائے معرفہ بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسپیشل کیسز میں آپ کو مبتدا بھی نکرہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بہت ہی امپورٹنٹ کوئی میسج دیا ہے نا قرآن مجید کے اندر، تو وہ کیا کرتے ہیں، بجائے معرفہ لینے کے وہ مبتدا کو نکرہ لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی توجہ جاتی ہے ایک دم. بہت سارے لوگ سڑک پہ گزر رہے ہیں، آپ ایک نظر ڈالتے ہو، منہ دوسری طرف کر لیتے ہو. لیکن اگر کوئی بہت ہی عجیب سا میک اپ کیا ہو یا ہیئر سٹائل بنایا ہوا یا لباس بہت عجیب سا پہنا ہے، تو ایک دم آپ کی دوبارہ پلٹ کے نظر جائے گی کہ نہیں اس کی طرف. یعنی کہ نارمل سے کوئی چیز ہٹ کے ہے تو آپ کی خود بخود توجہ ہوگی اس کی طرف. تو اسی طرح کوئی بہت ہی اہم میسج اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف توجہ لینے کے لیے وہاں پہ معرفہ کے بجائے نکرہ اسم کا استعمال کر لیتے ہیں مبتدا کے لیے بھی. تو اس لیے ادھر سے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں رولز ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. بات سمجھ آئیے آپ کو. لیکن جو ہم قاعدہ لکھ رہے ہیں وہ عمومی طور پہ عموماً ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رول جو بھی ہم سیکھتے ہیں وہ موسٹلی کے طور پہ سیکھتے ہیں. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹیچر. جی، تو انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے، الفاظ جملے بناتے جائیں گے، تو آپ کو خود بخود چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نئی ہر چیز مشکل لگے گی، آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور بھاگنا بھی نہیں اور بھاگنا بھی ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کی تھوڑی مشکل تھی ٹیچر. جی، اسی لیے میں نے شاید اس اسی وجہ لیے سے، آپ کو یہ جملہ بول رہی ہوں ہاں کہ ٹیچر، اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی پیچھے دیکھا تو ہم نے جمع نہیں کیا ہوا، ہم نے صرف واحد اور تثنیہ کیا ہوا تھا. جمع کو اس کلاس میں آپ نے ٹچ نہیں کیا، اچھا، شاید اس وجہ سے مجھے مشکل لگا، باقی کا نہیں کہہ سکتے. مجھے لگتا ہے میں نے سٹارٹ میں کرایا تھا. عائشہ آپ جی کو کیا پتا ہے ہوگا، آپ باجی، نوٹس آپ نے بناتے ہو. واحد اور جمع کرایا تھا، تثنیہ آپ نے نہیں کروایا. تثنیہ آپ نے ہمیں پچھلی والی جو کلاس تھی نا، جی، انڈرسٹینڈنگ قرآن، اس میں کروایا تھا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال آج تو ہم نے کر لیا نا، اب آپ آئندہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کیا. تو الف نون واو نون کس کے پاس ہے؟ پیش کے پاس ہے. اور یا نون والی شکلیں ہم اگلی کلاس میں لکھ لیں گے، وہ جو ہے نصب اور جر کے پاس ہے. تو اب کیونکہ یہاں پہ دونوں ہی پیش والے آنے ہیں، آپ کا مبتدا بھی اور خبر بھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے پروناؤنس بھی پیش والی اٹھائی ہیں اور جو اسم ہیں وہ بھی پیش والے اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ابھی اس کی مزید کرنی ہے ایگزامپل ڈھیر ساری. قرآن پورا ہی بھرا ہوا ہے آپ کو بتائیں، ان دو جملوں کے علاوہ تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے، یا اسمیہ جملہ ہے یا فعلیہ جملہ ہے، اس میں یہی کچھ آنا ہے بار بار. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ود پریکٹس ہمیں چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. اگلی کلاس میں ایک لائن سے لے کے چلوں گی، یعنی کہ تمام الفاظ کو. واحد سے 6 ورڈز بنتے ہیں، لیکن آج تو ہم نے رینڈملی کیا نا، مختلف ورڈز لے کے. تو اگلی دفعہ ہم لے کے چلیں گے. یہاں پہ میں مؤنث کے بھی بنا دیتی ہوں 6. 3 یہ انتم مسلمونہ ہے نا، اسی کے میں مؤنث کے بھی بنا دیتی ہوں. پھر ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آج میں نے بریک نہیں دیا آپ لوگوں کو، اسی لیے کہ میں نے کہیں جانا تھا. تو انشاءاللہ انتم کی انتا کی جگہ آئے گا مؤنث کے لیے انتی، اور ایک مسلمان عورت کے لیے کیا میں لوں گی؟ مسلماتن. ماں کو لمبا کیوں کیا؟ سوری، مسلمتن. مسلماتن. مسلماتن. انتی، تو ایک مسلمان عورت ہے، تم 2 مسلمان عورتیں ہو. کیا کروں گی میں؟ کون سی بچیاں جن کی باری نہیں آئی وہ بتا دیں. کرن آپ نے شاید میں نہیں بتایا. جی کرن.
तुम दो मुअन्नस औरतें हो, मुसलमान औरतें तुम हो। दो अन अंतुमा हम्म। मुस्लिमातुन। मातुन तो बेटा प्लूरल के लिए आता है ना, हमने दो की बात की है। अच्छा, दो मुस्लिमुन। मुस्लिमुन तो एक मुजक्कर को कहते हैं। मुजक्कर के अंदर मुस्लिमानी। अच्छा, ये एक आपके आसानी के लिए मैं बात बता दूं कि मुअन्नस की जो भी शक्लें होंगी ना, उसमें एक ते का आना बहुत जरूरी है। वाहिद मुअन्नस बनाने के लिए मैंने मुस्लिमात इनमें गोलते लगाई है। मुस्लिमातिन। आप पहले मेरी बात गौर से सुन लो। जी वाहिद बनाने के लिए मैंने मादे के फौरन बाद एक गोलते लगाई है। ठीक है। जी तो क्या जी बन गया? वाह। मुस्लिमतुन, तुन काफिरतुन, हासिदतुन, नासिरतुन। यानी कि जो भी वाहिद वर्ड था उसके आगे एक गोल ते लगा देने से उसकी वाहिद मुअन्नस बन गई। अब इस ते ने यहां से जाना नहीं है। ते के बगैर कोई मुअन्नस हो ही नहीं सकता। अब इसी ते के आगे ऊपर मैंने मुजक्कर बनाने के लिए क्या लगाया था? आनी जबर दो मुजक्कर बनाने के लिए क्या लगाया था मैंने एंड में? जेर दो मुजक्कर। जबर नून मून अलिफ नून, मुस्लिमून। अलिफ नून। अलिफ नून। प्रोनाउन बेटा हरूफ इल्लत वो उसके अलिफ वाव या उसके बगैर तो, वोवल के बगैर तो होता ही नहीं, नून आ ही नहीं सकता, ये याद रखना है आपने। ठीक है। अलिफ नून। तो अब ऊपर वाली जो वाहिद के एंड पे ते है ना, उस ते के आगे आपने अलिफ नून लगाना है, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। फिर हम मातुन कह रहे हो। मुस्लिम तुन। तुन तो है ही नहीं ना आनी बेटा। कोई और ना बोले प्लीज, हर एक को सीखने दें। आसमा आप तो म्यूट करें पहले अपना। मुस्लिमाती। नहीं, आप मुझे वाहिद बताओ क्या है। मुस्लिमुन। बेटा हम मुन्नस पढ़ रहे हैं। मुस्लिमातुन। माँ को लंबा नहीं करना ना, माँ में तो फिर अलिफ की आवाज आ जाती है, म। म। मुस्लिम तुन। मुस्लिम तुन। मुस्लिम। मुस्लिमतुन। मुस्लिम मुस्लिमतुन। ठीक है, मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन। अब इसी मुस्लिम ते के आगे अलिफ नून लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ते अलिफ मुस्लिम मुस्लिम तान। तान तानी। मुस्लिम तान। अब लंबी आवाज निकालो तानी क्योंकि अलिफ आ गया, पहले मुस्लिमा अलिफ नहीं था। ठीक है। तानी। मुस्लिम तानी। तानी मुस्लिमा मुस्लिम जो तानी। वाहिद वर्ड है उसी के आगे आपने क्या कर देना है? अलिफ नून जो तानी कि मुजक्कर में लगाया था वही अलिफ नून यहाँ पे भी ते के लगा साथ देना है। अलिफ। तानी तानी। मुस्लिमा तानी। ठीक है। क्लियर है? मुस्लिमा तानी जी। मुस्लिमा तानी। जी। अब आपने जब जमा बनाना है तो जमा बनाने के लिए थोड़ी सी हम कहते हैं शक्ल तब्दील हो जाती है। ठीक है। अब आपने मुस्लिम जो बेसिक वर्ड है, अब पहले तो आप बताओ कि जमा मुअन्नस की प्रोनाउन कौन सी आएगी तुम के लिए? अंतुन। अन। तुन। तुन नहीं होता ना। तुन्ना, हुन्ना, तुन्ना कुन्ना, सेम साउंड है ना। सबकी। अंतुन्ना हम्म। मुस्लिम। अंतुन्ना मुस्ली, वो वाहिद वर्ड तो आपका कहीं पे भी चेंज नहीं होना। मुस्लिम तो लिखा है, आपने आंखें बंद करके लिखते जाना है। जो भी जी वाहिद वर्ड मुस्लिम है वो तो कहीं मता जाना ही नहीं है। और एंड में अलिफ ते आ जाता है। जमा मुन्नस में क्या आ जाता है एंड में? अलिफ अलिफ ते और ते, यानी कि बड़ी वाली और ते आ जाएगी। पहले ते अलिफ था, अब इसका उल्टा हो गया, अलिफ ते आ गया। मुस्लिमा तुन। इनको आप तुन लोगों ने सबने याद करके आना है। ठीक है। मुस्लिमातुन। बिल्कुल। ये आप सब बच्चों ने ये शक्लें याद करके आनी है। तुम एक मुसलमान औरत, तुम दो मुसलमान औरतें, तुम सब मुसलमान औरतें। सब मुसलमान। तो ये शक्लें सब आप लोग याद करके आओगे।
پروناؤنس بھی یاد کر کے آنے ہیں اور یہ شکلیں بھی یاد کر کے آنی ہیں. تو انشاءاللہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا آپ لوگوں کو. اب یہی ضمیریں ہیں اور یہی شکلیں ہیں. اب پورے قرآن میں انہوں نے آنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی شکلیں ہی نہیں ہیں، نہ ان کے علاوہ کوئی پروناؤنس ہیں، نہ ان کے علاوہ کوئی شکلیں ہیں. تو پھر انشاءاللہ کتنا ٹائم لگے گا یاد کرنے میں. ٹھیک ہے، جب ہم روز پڑھیں گے تو بڑے اچھے سے یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو. کوئی سوال ہے تو بتا دیں ورنہ میں کلاس کو اینڈ کرنے لگی ہوں. बाजी ये अलिफ नून और वाव नून पेश 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 वालों के पास है बोले आप, या नून और صرف یا نون. सिर्फ या नून नसब नसब نصب और اور जर के جر دونوں مل کے شیئر کر کے استعمال کرتے ہیں. اگلی کلاس میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں نا اگر آپ لوگ بھول گئے ہوئے ہو تو. ٹھیک ہے، آپ کو جی آج تو آگے پیچھے ہم نے ورڈز بنائے ہیں نا، اگلی کلاس میں ایک سیکوینس میں لکھ دوں گی. میں अच्छा کوشش کروں گی کلاس شروع ہونے سے پہلے لکھ دوں تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور پھر انشاءاللہ ہم کلاس میں جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی پڑھ لیں، مثالیں کر لیں. عائشہ آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، میں پہلے تاکہ وہ بنا کے رکھ لوں نقشہ. جی ٹھیک ہے نادیہ باجی. ہمیں کہہ رہی ہوں ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو. چلیں جی، آج اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جزاک اللہ سوال تو خیر. نہیں کوئی پوچھنا چاہتا؟ नहीं बाजी, ये एक ही डाउट था. چلیں کوشش کریں یہ ضمائر جو ہے میں نے کیونکہ اکٹھے لکھ دیے ہیں، ان کو یاد کر کے آنا ہے. یہ سارے پیش والے ہیں. جب ہم مرکب سارے مرکب کہہ رہی ہوں یہ جب ہم نے یہ پڑھنا ہے جو جملہ اسمیہ، تو اس میں کیونکہ آنے ہی صرف پیش والے ورڈز ہیں تو پھر اس لیے ہمیں انہی کی شکلیں یاد کرنی ہیں. الف نون واو نون اور یا نون کبھی بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں سائڈ پہ رفع کی شکلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ضمیر ہے پروناؤن ہے چاہے اسم ہے، دونوں سائڈ پہ ہمیں صرف پیش والی شکلیں استعمال کرنی ہیں. تو ان پیش والی شکلوں کو آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے تاکہ انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ پڑھیں تو ہمیں بات کلیئرلی سمجھ آئے. اور میں تھوڑی سی اور شکلیں بھی اس وقت تو میں کیونکہ ہم پروناؤن پڑھ رہے تھے تو اس سے میں نے پروناؤن کی مثالیں دی ہیں آپ کو. تو اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ورڈز. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر.